Kementerian Pertahanan Iran mengklaim mereka menggunakan rudal baru yang tidak terdeteksi dalam menyerang Israel. Serangan itu pun berhasil menembus beberapa lapis pertahanan udara. Juru bicara Kementerian Iran, Brigadir Jenderal Reza Tlaibani menjelaskan rudal ini tidak dapat dilacak atau dicegat. Sebelumnya, Iran juga mengatakan bahwa Israel tidak siap menghadapi konflik yang berkepanjangan. Sementara Angkatan Bersenjata Iran sudah dipasok terlebih dahulu dengan senjata dan peralatan canggih. Iran juga mengaku banyak sistem canggihnya yang belum dikerahkan. Tlaibani mengatakan serangan ini menunjukkan kerentanan Israel, meskipun selama ini sistem keamanannya dianggap paling canggih. Israel juga menyebut intelijen mereka unggul selama bertahun-tahun, namun kini pusat keamanan dan intelijennya diserang Iran secara langsung. Israel mengklaim serangan udaranya pada Selasa 17 Juni dini hari menewaskan Ali Shadmani, panglima perang Iran yang baru saja diangkat. Shadmani diklaim tewas ketika Angkatan Udara Israel menyerang pusat komando militer di pusat Teheran. Ia diketahui memiliki pengaruh besar dalam operasi militer Iran yang menargetkan Israel. Diketahui Shadmani diangkat menggantikan Letnan Jenderal Gholam Ali Rashid sebagai Kepala Markas Pusat Hatam Al-Anbiya. Rashid sendiri tewas pada Jumat 13 Juni dalam serangan Israel. Shadmani juga dikenal sangat dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Namun hingga kini pihak Iran belum memberi respons soal klaim Israel atas kematian Shadmani. Jika terkonfirmasi, Ali Shadmani menjadi petinggi militer ternama Iran terbaru yang tewas dalam peperangan dengan Israel sejak 13 Juni lalu. Sebelum Shadmani sudah ada 5 petinggi militer hingga ahli nuklir Iran yang tewas imbas serangan Israel. בוקר טוב. אנחנו ביממה החמישית למבצע עם כלביא. אנחנו ממשיכים לפעול על פי תוכנית סדורה ומותאמת בתקיפות ברחבי איראן. הלילה, בעקבות מודיעין מדויק שהתקבל באגף המודיעין, חיסלנו את עלי שדמני, רמטכ"ל המלחמה, המפקד הצבאי הבכיר ביותר של המשטר האיראני. הוא חוסל במפקדה של המשטר האיראני בלב טהרן. שדמני שימש כרמטכ"ל הכוחות המזוינים של המשטר האיראני, והאיש המקורב ביותר למנהיג איראן עלי חמינאי. הוא מונה להחליף את עלם עלי רשיד, הרמטכ"ל הקודם, שגם אותו סיכלנו במכת הפתיחה של המבצע. שדמני הספיק למלא את התפקיד רק 4 ימים. גם אותו חיסלנו. נרדוף את האויבים שלנו שוב ושוב באמצעות יכולות מודיעיניות מתקדמות, ניצול הזדמנויות מתפרצות, עליונות אווירית ותכנון מבצעי מורכב. במקביל, המשכנו בתקיפות במספר מרחבים ברחבי איראן. תקפנו הלילה משגרים של טילי קרקע-קרקע וטילי קרקע-אוויר, מחסני כטב"מים ואתרי ייצור ויחסון טילים. לפניכם תיעוד של פעולת חיסול מדויקת נוספת שלנו. אתמול פעילים צבאיים איראנים שיגרו טילי נ"מ לעבר כלי טיס מאויש מרחוק. כלי הטיס זיהה אותם נערכים לשיגור טילים, תקף את המשגר וחיסל את הפעילים. אנחנו ממשיכים לפעול אל מול האיומים האוויריים ומשמידים אותם על פי תוכנית סדורה. פעולות אלה מסכלות חלקים נרחבים מהירי לעבר העורף הישראלי. הבוקר ובמהלך הלילה שוגרו כ-30 טילים לעבר מדינת ישראל. רוב הטילים יורטו, אך זוהו מספר נפילות.
להתנהלות שלכם בעורף יש חשיבות מכרעת. אני חוזר ואומר, אסור לנו להיות שאננים. לאיראנים יש עדיין יכולות וכוונות לפגוע בעורף מדינת ישראל. שמרו על הנחיות פיקוד העורף. ההנחיות האלו מצילות חיים. Hingga Rabu 18 Juni 2025, Israel dan Iran masih saling melancarkan serangan udara. Di balik itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin mengindikasikan secara serius untuk turun langsung dalam pertempuran tersebut. Meskipun Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon sejauh ini menyatakan bahwa posisi pasukan Amerika Serikat masih dalam posisi defensif. Namun bukti bahwa Amerika Serikat pelan-pelan bergerak melawan Iran datang dari isyarat Trump pada Kamis 12 Juni. Saat itu, Trump mengisyaratkan kesediaannya untuk melanjutkan perundingan nuklir dengan Iran sehari sebelum serangan Israel ke Teheran. Kemudian pada Senin 16 Juni, nada bicara Trump terkesan lebih mengancam. Ia meminta penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Kemudian pada Selasa 17 Juni, Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kendali penuh dan total atas langit di atas Iran. Pernyataan tersebut bak mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam konflik tersebut. Bahkan Trump juga mengklaim mengetahui lokasi pasti pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meskipun mengaku tidak ingin menghabisi Khamenei dan tidak ingin rudal ditembakkan ke warga sipil. Menutup pernyataannya, Trump juga mengatakan bahwa kesabaran mereka sudah menipis dan menyerukan menyerah tanpa syarat yang tampaknya ditujukan kepada Iran. G7 leaders are calling for de-escalation in Israel and Iran, but you are the key to unlocking that. That's right, and here I am. And here you are. Yeah. So can I ask you, sir, have you spoken to Prime Minister Netanyahu? When might you speak to him? I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no, and the 61st you saw what happened. Day 61, so I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign one. Mr. President, Iran is accusing Netanyahu of attacking them to deliberately derail your nuclear plan. What do you say to that? Do you think that's No. Look, Iran should have signed the deal. If it would help bring Iran to the negotiating table, would you guarantee that the U.S. would not get involved militarily? Well, I think Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. And as soon as I leave here, we're going to be doing something. But I have to leave here. I have, this commitment. I have a lot of commitments. I have a commitment to a lot of countries, including the UK, where we just signed our deal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan Washington memiliki kemampuan untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Untuk itu, ia menuntut Teheran untuk menyerah tanpa syarat. Trump sesumbar mengatakan mengetahui keberadaan Khamenei dan menyebutnya sebagai sasaran empuk. Komentar Trump muncul setelah ia mendesak 9,5 juta penduduk Teheran untuk melarikan diri demi keselamatan mereka. Ia juga mempersingkat partisipasinya dalam pertemuan puncak G7 untuk kembali ke Washington demi membahas konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ancaman Trump yang sesumbar bisa membunuh Khamenei muncul setelah Trump menggembar-gemborkan kendali penuh atas langit di atas Teheran, ibu kota Iran. Namun dalam awal-awal eskalasi antara Iran dan Israel, Trump menolak rencana Tel Aviv untuk membunuh Khamenei. Trump saat kembali ke Washington mengungkapkan rasa frustasinya terhadap para pemimpin Iran karena gagal mencapai kesepakatan. Sementara Iran bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Badan Intelijen Amerika Serikat juga telah menilai bahwa Teheran tidak secara aktif mengejar bom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.